이제 한 해가 거의 갑니다. Ya estamos concluyendo 우리 prácticamente este 중직자 año. 산업인들이 제일로 중요하게 해야 될 게 뭘까요? ¿Qué será lo más importante que nuestros líderes de la iglesia, que son empresarios, deberán de 왜 hacer? 신앙생활 오래 했는데도 자꾸 흔들리고 이렇게 될까요? Porque aunque han hecho la vida de fe por muchos años, se siguen moviendo y pasan las 그거는 cosas 이제 como 한 해 pasan. 가면서 반드시 확인돼야 됩니다. Y terminando este año tienen que confirmar ciertamente esto ya. 복음으로 완전히 인생의 답이 나와야 됩니다. Tenemos que tener la respuesta completa de la vida mediante el Evangelio. 이게 안 나오니까 많은 시험, 갈등 문제들을 말당하게 돼요. Y por causa de no tener esta respuesta, pues es que sufrimos por muchos conflictos, 그래서 tribulaciones y pruebas. 복음으로 왜 인생의 답을 내야 되느냐? Ahora, ¿por qué tenemos que tener la respuesta de la vida mediante el Evangelio? 사탄은 그리스도를 두려워하는 게 아닙니다. Satanás no teme a Satanás. Cristo, 오직 그리스도. teme solamente a Cristo. 답난 거군요. Eso es tener la respuesta. 여기에 무너집니다. Ahí es donde Él se derrumba. 세력이. Y las fuerzas de la oscuridad también. 그렇게 사단이 잘 압니다. Es que Satanás conoce muy bien 오직 esto. 그리스도인지 아닌지를 잘 압니다. Satanás conoce muy bien si ustedes tienen solo Cristo en ustedes o 이게 no. 안 되지면 계속 공격을 합니다. Y si no tienen ese aspecto de solo, les va a atacar continuamente. 자칫 잘못해 버리면 우리는 오직 그리스도가 안 되지면요. 많은 시험 갈등 문제 와서 끔찍한 일이 벌어져요. 저 그리스도 역할을 하게 돼요. Si no tenemos precaución y no tenemos solo Cristo en nuestras vidas, vendrán conflictos, problemas y tribulaciones y hacemos lo contrario, que es el anticristo. 오직 그리스도 답 안 나버리면 베드로도 실수하고 많은 사람이 실수했어요. Y por no tener la respuesta de solo Cristo, Pedro y otras muchas personas cometieron errores. 자, 그래서 여러분들이 지금 중직자 산업인들이 제일 중요하게 봐야 되는 게 예배입니다. Y los líderes de la iglesia, empresarios, lo que deben de ver de manera muy importante es el culto. 많은 분들이 교회에서 일을 많이 하려고 하는데 물론 중요합니다. 그러나 예배 때 가장 많은 걸 누려야 됩니다. En la iglesia hay mucha gente que trata de hacer muchas cosas. Por supuesto que es importante, pero lo más importante y valioso es el culto en sí. 이 예배 때 답이 나와야 돼요. Y a través de este culto es que tenemos que obtener las 답이 respuestas. 나올 거 아닙니까? Saldrán las respuestas de ahí, ¿verdad? 주일날이나 예배 때는 이 답난 걸 가지고 완전히 각인시켜요. Por eso, tanto el domingo como cada vez que demos culto, esas respuestas tenemos que tomarlas para grabarlas por 여러분이 다 completo. 못 외웁니다. 그렇기 때문에 주일날 예배 때 오늘 말씀 받고 난 뒤에 기도로 각인시켜요. Ustedes no pueden memorizarlo todo, por eso tanto el domingo como hoy que estamos dando culto tienen que grabar las respuestas en ustedes. 그래서 기도 중에 최고 기도는요. 소리 내서 기도하는 거, 통성기도 굉장히 중요합니다. Y la mejor oración que podemos hacer es la oración en conjunto, la oración en voz alta. Es muy importante hacerlo. 그래서 주일날에는 종일 이 언약 잡은 답을 내가지고 각인시키는 거죠. Por eso el día del domingo es el día en que tomamos esta respuesta y tenemos que grabarlo por completo en nuestras vidas. 아 그러면 뭐 해야 되겠다. 어떤 언약 잡아도 확정이 됩니다. De esa manera podemos establecer cuál es el pacto que debemos de tomar y qué es lo que debemos de 이게 hacer. 되어져야 6일 동안 연결돼요. Esto debe de funcionar para que se conecte a la misma vez con los 6 días restantes de la semana. 오늘 핵심부터 시작해서 주일 예배 드릴 때 6일 동안의 생각이 낮아야 돼요. Desde el domingo hasta hoy, los 6 días restantes tienen que poder pensar en eso continuamente. 그래서 한 단어면 좋습니다. 그래서 많은 걸 외울 수 없으니까 한 단어 가지고 6일 동안에 누릴 수 있어요. Está bien aunque sea con una sola palabra, lo que tienen que hacer es tomar eso y los 6 días restantes de la semana poder grabarlo. 핵심 때 메시지 딱 받으면 여러분 굉장히 다른 걸 알게 됩니다. Y así cuando ya recibimos este mensaje del culto núcleo, pues veremos una respuesta completamente 그리고 diferente. 특별 집회 보면요. 우리 말씀이 반복되면서 조금씩 나가고 있거든요. 그걸 알게 됩니다. Y vemos en las conferencias especiales que hay un núcleo de la palabra que se repite, pero vamos desarrollando poco a poco el contenido. Eso lo 그리고는 entenderemos así. 여러분이 받은 응답을 기도 수첩에 딱 기록해 놓으세요. Y entonces, las respuestas que reciban, el contenido lo tienen que anotar en el diario de la oración y esperan a ver lo que pasa. 기도 많이 한 에디슨은 기도해서
자기 인생 얻은 걸 기록한 게 3,000권을 남겼어요. Edison, que oraba mucho, él 어마어마하죠. oraba y anotaba todas las respuestas que tenía. Dejó más de 3.000 여러분 libros de 기도수첩을 anotaciones. 남겨요. Quiere decir, ustedes anótenlo en el diario de la oración. 그래서 제일 중요한 부분이 복음이 완전히 각인돼 버려. Por eso lo más importante es grabar por completo el 이게 제일 Evangelio. 중요합니다. Eso es lo más importante. Tiene que grabarse. 그리스도가 각인이 돼. Es grabar a Cristo en nuestras vidas. 어디 각인된 줄 압니까? ¿Saben dónde se tiene que grabar? 뇌에 각인돼. Se graba en el cerebro. 내 영혼 속에 각인돼. Se graba dentro de mi espíritu y alma. 더 놀라운 거는 여러분 기도가 한 개도 빠지지 않고 각인되는 곳이 있습니다. Hay algo más sorprendente. Ni una de las oraciones que ustedes hacen deja de grabarse en un solo lugar. 계시록 8장 3절 5절에 보면 보좌의 각인이. Y como vemos en Apocalipsis 8, 3 al 5, se graban esas oraciones en el trono celestial sin falta de ninguna. Ese es el sabor que tienen que 이걸 못 experimentar. 보니까 주일 예배가 얼마나 중요한지 거의 모르고 있어요. Y como no ven este sabor, no entienden lo importante que es el culto del domingo. 산업인 여러분들은 중직자입니다. 하나님의 축복을 반드시 받아야 돼요. 그렇죠? Ustedes que son empresarios o líderes de la iglesia tienen que conocer esto bien. Tienen que recibir respuestas al 300%. Así podrán salvar la iglesia. 100% 가지고는 내가 밥 먹고 살기 딱 맞아. Porque con el 100% solamente es algo para sobrevivir y comer bien yo. Tenemos que hacerlo al 300%. 빌 게이츠 300% 했잖아요. ¿Es posible hacerlo al 300%? Sí, Bill Gates 대학 때 lo ha 벌써 hecho. 자기 뭐 해야 되겠다 100% 줍니다. Él, cuando estaba en la universidad, ya sabía lo que tenía que hacer al 100%. 그러다가 대학을 스톱해놓고 나머지 100%면 전 세계 장악한 거예요. Y paró de estudiar en la universidad ese tiempo y luego ha conquistado el mundo entero con lo que él ha hecho. 그럼 이걸 계속해 나가기 위해서는 미래 준비해야 될 겁니까? 회사를 차린 겁니다. 시스템을 딱. Y para hacerlo continuamente, ¿qué ha hecho? Ha preparado un sistema para el futuro, que es preparar una empresa que lo lleve a cabo. 그 사람이 번 돈이 어마어마해요. Los ojos con los que él ve las cosas son grandiosos. 여러분들이 예배 중 가장 중요한 부분은 이 복음이 각인되는 이 능력이 엄청납니다. Por eso el tiempo del culto, ese momento en el que se graba el Evangelio, es algo de verdad tremendo. 자, 그러면 본론을 한번 보세요. Y vamos a ver ya el desarrollo. 복음으로 답이 난 산업인들의 그걸 한번 보세요. Vean aquellos empresarios que tuvieron la respuesta mediante el Evangelio. 첫째는 창세기 22장입니다. Lo primero es Génesis capítulo 잘 22. 아는 부분이죠. Es un pasaje que conocen bien ya, ¿verdad? Del 1 al 23. 100세에 얻은 아들인데 하나님이 갑자기 이삭을 제물로 바치라는 겁니다. Había recibido un hijo a los 100 años de edad y Dios le dice que entregara a Isaac en sacrificio. 그런데 앞에 보면 중요한 단어가 나와요. Pero aquí antes le dice algo muy importante. 하나님이 아브라함을 시험하시려고. Dice, Dios para probar a Abraham. 그러니까 하나님이 이 테스트라는 겁니다. Dios quería probar a Abraham. 그런데 아들을 진짜 바치라니까 데리고 갔잖아요, 산으로. Y de verdad para entregar a su hijo en sacrificio se lo lleva al monte. 그때 아브라함 마음이 어떻겠습니까? ¿Cómo estaría el corazón de Abraham ahí? 진짜 하나님 명령에 따르고 바치게 되는데 산에 가니까 아들이 묻잖아요. De verdad, siguiendo la orden de Dios, fue a esa montaña y su hijo le preguntaba. 그 이삭이 말이죠. 아버지 해마다 늘 양을 가지고 왔는데 왜 양이 없습니까? 이렇게 물었잖아요. Isaac le preguntaba, padre, anualmente traemos un carnero para sacrificarlo, pero este año, ¿por qué no lo has traído? 그때 아브라함이 말해버려도 돼요. 그렇죠? Ahí Abraham podría habérselo dicho, ¿verdad o no? 이번에는 하나님이 너를 바치라고 한다. No, es que Dios me está pidiendo que te entregue en sacrificio a ti. 이런 말해버리면 이삭이 놀라서 도망갈 거 아니에요. Pero si le dijera eso, seguramente Isaac se sorprendería y trataría de huir, ¿verdad? Pero ¿qué le dice? 하나님이 준비하실 거다. Le dijo, Dios preparará. 그 간단한 한마디가 굉장히 중요합니다. Es una palabra muy simple, pero es muy 진짜로 importante. 이제 이삭을 이 제물로 바치려 하니까 하나님이 이 아브라함을 스탑시고는 수양을 준비해. En ese momento que de verdad Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios lo para y prepara ese carnero. Es ese carnero en lugar de nosotros que muere. ¿Por qué hay que morir? No lo saben la 그게 gente. 원죄입니다. Ese es el pecado original. 그렇죠. ¿Es verdad o no? 자, 아브라함과 이삭이 잊어버리겠어요, 안 잊어버리겠어요? ¿Abraham e Isaac olvidarían esto? 완전히 각인돼. Se grabó completamente en 이 ellos. 뭔 말인지 복음이 완전히 각인돼. Entendieron por completo qué es el Evangelio. 이때부터 이후로 아브라함에게 역사가 나기 시작해요. Desde ese momento, continuamente se 하나님이 levantaban las obras en 이삭에게 Abraham. 얼마나 축복을 주셨냐.
Dios, ¿cómo bendijo 다른 a Isaac? 사람보다 100배를 줬어요. Le dio 100 veces más bendiciones que a 한해 otros. 농사 지면 100배를 주고. Él hizo una vez un cultivo y recibió 100 veces más que otro. 먹어야 되는데 100년기 나오네. Cultivó para comer un año, pero recibió respuestas de 100 años. 그 정도가 아닙니다. No es solamente eso. 아브라함이 셈, 우물을 많이 파죠. 왜냐면 이스라엘은 셈이 많은 게 부자입니다. Abraham abrió muchos pozos de aguas vivas y en esa época en Israel los que tenían muchos pozos eran ricos. ¿Por qué? Porque no había agua en aquella 그때는 época. 그 중동 지역에 땅만 파면 막 재수 없게 석유가 나오는 거예요. En aquella época abrían pozos y solamente salía petróleo sin necesidad de nada. 모르고. No sabían que después sería tan valioso. Y no había 아브라함이 agua. 우물을 많이 가. Por eso es que Abraham cavó muchos pozos de agua. 적들이 시기가 하는데도 아브라함이 팠던 우물을 이삭이 다 복구했는데 나중에는요 셈 근원을 얻게 됩니다. Vemos que Abraham fue bendecido en gran manera, cavó muchos pozos, los enemigos los taparon, pero Isaac los volvió a abrir. Sin embargo, él recibió ese pozo de aguas vivas. Y aún mayormente lo bendijo llevándolo hasta la bendición de Rehobot. Eso fue así. Por eso se puede evangelizar el mundo. 하나님이 여러분을 부르신 데 이유가 있단 말이에요. Quiere decir que hay una razón por la que Dios les ha llamado a 세월이 ustedes. 지나고 난 뒤에 이스라엘에 또 어려움이 왔어요. Pasando mucho tiempo, Israel tuvo otra vez dificultades. 그때 복음 각인된 사람 한 명이 나온 겁니다. Y aquí aparece una persona que tenía grabado el Evangelio. 누굽니까? ¿Quién fue? 요게벳입니다. Era Jocabed, Éxodo 2. 이 왕궁으로 지금 모세를 보낸 시간이지요. Es el tiempo donde envía a Moisés al palacio, ¿verdad? 완전히 각이신 거예요. Quiere decir que lo graba por completo. ¿El qué? 피제사 드리러 가라. Ve a hacer el sacrificio de sangre. 십자가입니다. 그렇죠? Es la cruz, ¿verdad? 피제사 드리러 가라. Ve a hacer el sacrificio de sangre. 이 말을 이 모세가 알아들은 거예요. Moisés entendió estas 왜냐? palabras. 어머니 얘기 들은 건데. ¿Por qué? Porque lo escuchó de su madre. 이게 엄청난 일을 벌립니다. Y esto conlleva con algo 양의 muy 피 importante. 바르는 날 하나님은 애굽을 완전히 무너뜨리고 이스라엘을 해방시. El día que pusieron esa sangre de verdad es que Dios derriba y destruye por completo a Egipto y libera a los israelitas. 각인돼야 돼. Quiere decir que tienen que tener la respuesta completa mediante el Evangelio. 꼭 우리 중위자분들, 사업인들은 생각하셔야 됩니다. Por eso sí o sí los líderes de la iglesia y empresarios deben de pensar en esto. 복음으로 모든 것 해결할 수 있습니다. Se puede solucionar todo mediante el 그리스도는 Evangelio. 모든 문제 해결자입니다. Cristo es el solucionador de 그리스도는 todos los 과거, problemas. 오늘, 미래를 완전히 해결했습니다. Cristo ha solucionado completamente el pasado, presente y futuro. 히브리서 13장 8절에 나왔죠. 어제나 오늘 영원히 동일하시다. Hebreos 13:8 dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 이 답을 우리 모든 장로님들, 중위자분들 잡으셔야 돼요. Esta respuesta de todos los ancianos y líderes de la iglesia deben de tomarla. 여러분 이 잡은 사람 앞에는 사단이 완전히 무릎 꿇기. Y Satanás tiene que arrodillarse frente a las personas que 이보다 더 toman esto. 중요한 게 없어요. No hay nada más importante que esto. 저는 아무리 생각해도 그리스도 안에 모든 것 다 있는 거죠. Por más que yo piense, dentro de Cristo está todo, en verdad. 참된 왕, El verdadero rey, 참된 선지자, el verdadero 참된 제사장. profeta y verdadero sacerdote. 그리고 완전히 이 흑암이 그리스도 앞에 무릎 꿇는 거예요. Y vemos que la oscuridad se quiebra ante el nombre de Cristo por completo. 저는 이거 알고부터 몇 가지가 해결되기 시작했어요. Yo desde el día que conocí esto, hay varias 일단 cosas 뭐가 que se 되냐? han 기도가 solucionado. 되기 시작. ¿Qué empezó a funcionar? 나는 La 내가 oración. 기도를 어떻게 될지 모르겠다. Yo antes no sabía cómo poder orar. 이거 알고부터 전도문이 열리기 시작. Después de conocer esto, se han abierto las puertas del evangelismo. 이거 알고부터 말이지. 막 가는 곳마다 부흥과 막 경제 축복, 건강도 막 주시는 거예요. Y después de conocer esto, se han abierto las puertas del evangelismo y las puertas de la economía. Dios ha derramado esas bendiciones. 바깥에서 우리가 돈을 어떻게 했는가 싶어 시기할 정도로 운하는 경제 축복을 했어요. Dios nos ha bendecido económicamente hasta el punto de que hay mucha gente que está envidiosa por eso y nos está atacando. 다른 단체는 조사할 게 없어. 왜냐 돈이 없어. Otras organizaciones no hay que analizar nada porque no Eso tienen ellos dinero. Tienen que tener dinero para que los analicen. 이해됩니다. Lo entiendo. 가는 곳마다 지금 이제 5천 정도 문이 막 열리기 시작. En cada lugar que vamos las puertas se abren, como ahora en las 5.000 tribus que se están abriendo. 장로님들, 우리 모든 중위자분들 그리스도로 완전히 답을 내시기 바랍니다. Ancianos, líderes de la iglesia, les bendigo para que obtengan la respuesta completa mediante Cristo. Esto es lo que 그리고 hay que grabar. 후대에게 각이시. Y hay que grabarlo a la siguiente generación. 요게벳이 이 어마어마한 언약을 모세에게 각이시겠다. Jocabed grabó este gran pacto en la vida de Moisés. 80년이 지났는데도 없어지지 않고 그 언약은 Y 성취돼. aunque pasaron 80 años, no desaparecía ese pacto, sino se iba cumpliendo. 그래서 여러분에게 언제 응답을지 아무도 모릅니다. Por eso nadie sabe cuándo vienen las respuestas. 보세요 지금
Vean esto ahora. 라합입니다. Es Rahab. 이 라합이 Josué 언약을 2, 1 al 16. 완전히 깨달아. Rahab descubre este pacto por completo. 양의 피 바르는 날 하나님이 애굽을 무너뜨리고 흑암을 무너뜨리고 이스라엘이 해방돼 나왔다는 소식을 들은 거예요. Escuchó las noticias de que el día que pusieron la sangre del cordero es que Egipto fue derribado, la oscuridad fue derribada y el pueblo de Israel fue liberado. Y confiesa esto. 참 하나님이심을 고백했어요. Confesó que Dios es el verdadero y único Dios. 그러면서 부탁을 했습니다. Y les pide algo. 반드시 당신들은 승리할 것이다. Ciertamente ustedes tendrán la victoria. 갈 때 우리 가정은 구원해달라. Por eso cuando vayan a Canaán, lleven a mi familia con ustedes les pide. 얼마나 이 언약이 확실합니까? Y cómo de seguro y firme tenía el pacto en ella. 성경에 보면 소문만 듣고도 있어요. Bien, de la Biblia dice que solamente escuchando el rumor de lo que pasó es que ya pasó eso. 삶인데 소문만 듣고도. Nosotros lo hemos escuchado cientos de veces, pero ella solo escuchó el rumor una vez. ¿Qué rumor? ¿Qué noticia? 양의 피 바르는 날 해방됐다는 소문만 듣고도 역사. Solamente escuchó las noticias de que poniendo la sangre del cordero iban a ser liberados por completo. 어떻게 된 거 아시죠? ¿Saben lo que pasó, verdad? 이스라엘 딸로 라합이 갑니다. Y Rahab fue siguiendo al pueblo de Israel. 거기 가서 결혼합니다. Allí se casó 거기에서 이제 자손을 낳습니다. y ahí tuvo sus descendencias. 그 후손 가운데 다윗이라는 인물이. Y dentro de esos descendientes está David también. 복음의 능력은 상상 초월입니다. El poder del Evangelio supera la 늘 imaginación. 그랬겠습니다. 오늘 그리스도로 완전 답내시오. Siempre debe de ser así, pero les bendigo para que hoy tengan la respuesta completa mediante Cristo. 이 능력을 가진 사탄은요, 여러분을 이길 수 있습니다. Satanás tiene poder y parece que les pueda vencer, 그래서 여러분이 가진 힘 전혀 두려워하지 않습니다. pero no teme para nada el poder que ustedes 이 tienen. 사단은 여러분이 가진 돈 두려워하지 않습니다. Satanás no teme ni la economía que ustedes puedan tener. 단번에 무너뜨릴 수 있어요. Puede derribarles de una sola vez. ¿Es así o no? 여러분 실력도 겁나지 않습니다. Tampoco teme a las habilidades que tengan 이 사단은 ustedes. 딱 하나에 무릎 꿇고 Satanás solamente es postrado ante una sola cosa, 그리스도. ante Cristo. 이 단어가 얼마나 좋은 단어인지 사단은 제일 싫어하는 단어예요. Es una palabra muy buena que Satanás es la palabra que más odia. 그러면 복음만 전하면요, 불신자가 말 필요도 없고 신자가 막 반대. Por eso cuando hablamos del Evangelio, no solamente los no creyentes, es de manera extraña que los mismos creyentes reaccionan extrañamente. 스테반 죽일 때 막 이를 갈고. Vean cómo cuando Esteban murió, que rechinaban los dientes. ¿Han visto a gente rechinar sus dientes? 여러분 잘 때 이가는 사람 나 봤거든요. Yo he visto a gente rechinar los dientes cuando duerme. 정말 이상 이를 가는 이게요. Es extraño el rechinar los dientes. 뭐 때문에 스테반이 복음 얘기했는데 이를 갈고 죽이다. ¿Por qué cuando Esteban predica el Evangelio rechinaban sus dientes y lo mataron? 사단은 그리스도를 두려워합니다. Satanás teme a Cristo. 벌벌 떱니다. Tembla de miedo. 그래서 여러분이 그리스도로 답이 났는지 안 났는지를 알아요. Por eso sabe bien si ustedes tienen la respuesta mediante Cristo o no. Les bendigo para que hoy obtengan esa respuesta. 중직자가 축복받아야 된단 말이에요. 그렇죠? 당연히 Los líderes de la iglesia deben de recibir respuestas, obviamente, ¿verdad? 모든 게 살아나 있어요. Ustedes tienen que obtener la respuesta mediante Cristo para que todo reviva. 기적이 일어났어요. Y en cada uno de esos momentos se levantaron milagros. 그리고 이 단어를 예사로 생각하는 사람 많아요. Hay mucha gente que piensa con esto como de cualquier manera. 또 문제가 왔어요. Vino otra vez un problema. 자꾸 잊어먹어 이거를. Continuamente lo olvidan. 그때 사무엘이라는 인물이 나왔어요. En este momento aparece alguien llamado Samuel. 그래서 모든 백성은 미스바로 모이라. Por eso reúne a todo el pueblo en Mizpa. 블레셋이 문제가 아니다. El problema no son los filisteos, ¿verdad o no? 됩니다. Ponemos demasiadas 우리 excusas. 집에 누가 어떡하면 아닙니다. Mi familia, por esta persona, por lo otro. No, no es así. 블레셋 문제가 아닙니다. El problema no eran los 미스바로 filisteos. 모이라. Reúnanse en Mizpa. 여호와께로 돌아오라. Regresen a 모든 Jehová. 우상을 버리라. Desháganse de todos los ídolos. 그러면서 행기 있어요. Y haciendo eso, algo más hizo. 그러면서 행기 있다니까. Hay algo que hizo. 1 de Samuel 7, 9 al 10. 이때 하나님 앞에 피 제사를 드린. En ese momento entrega el sacrificio de sangre ante Dios. 그 내용 나오는데 많은 사람 놓치 있습니다. 여기서 이때 완전히 블레셋이 무너지기. Aparece este contenido que es fácil de perder para muchas personas, pero ahí es cuando todos los filisteos son derribados por completo. 자, 놓치지 말아야 돼요. No deben de perderlo. 또 놓쳤어요. Lo volvieron a perder. 놓쳐서
이제는 바벨론에 포로돼가 버려. Y al perderlo fueron cautivos por 이때 Babilonia. 주신 말씀이요. Es la palabra que les da ahí. 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름이 임마누엘. Isaías 7:14, la Virgen concebirá a un hijo y será llamado su nombre Emanuel. 쉽게 말하면 그리스도께서 임마누엘의 역사를 이루시는 그 축복을 주시겠다. Simplemente hablando es que Dios va a cumplir esas obras de Emanuel. 놓치면 안 됩니다. No pueden perder eso. 안 놓치면 여러분 승리예요. Si no lo pierden, van a tener la victoria. 또 놓쳤어요. Lo volvieron a perder. 이번에는 로마에 소국돼. Esta vez fueron cautivos ya por Roma. 저거 우연 아닙니다. No es una 왜 casualidad. 바벨론입니까? ¿Por qué era Babilonia? 2, 3, 7, 5천 정도 있기 때문에. Porque las 2, 3, 7 naciones y 5.000 tribus estaban allí. 빛을 비추려 했나. Había que resplandecerles la luz. 이번엔 로마에 소국됐어요. Y en esta vez ya ¿Ve fueron Roma? cautivos por Roma. ¿Por qué era 2, 3, Roma? 7, 5천 정도 있기 때문에. Porque estaban las 2, 3, 7 naciones y 5.000 tribus allí. 거기에 난 단어입니다. 이게. Y es la palabra que aparece aquí, el término. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님. Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 이때 예수님께서 모든 축복을 다 얘기했어요. Ahí es cuando Jesús da todas las bendiciones. 바요나 시모나 네가 복이 있구나. 이랬어요. Simón Pedro, bendito eres tú. 머리가 좋구나 그랬어요. 복이 있구나. No le dijo eres inteligente, dijo 이를 bendito 알게 eres. 하면은 혈육이 아니고 하나님이시. Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que 그러면서 está en los cielos. 너는 베드로라. Y le dijo, tú eres Pedro. 반석 위에 내 교회를 세워. Sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. 이런 흔들리는 모래가 아닙니다. 반석을 반석처럼 만들어 내 교회를 내가 세울 것이다. No sobre la arena que se mueve, sino sobre una roca firme. Dijo, yo estableceré mi iglesia. 음부의 권세가 너를 이기지 못할 것이니 Y las fuerzas de la oscuridad, las puertas del Hades, no van a poder vencerte. 열쇠를 네게 주노라. Te doy las llaves del reino de los cielos. 끝난 거요. Se acaba todo. 저는 이거 알고 난 뒤부터요. 모든 염려도 다 끝났어. Yo desde el día que conocí esto, todos los temores se acabaron para mí. 뭐 싸울 필요도 없어. No hace falta ni siquiera pelear. 뭐 누가 싸움 걸면 나는 집니다. 지면 돼. Si alguien quiere pelear conmigo, yo pierdo. Puedo perder y ya está. 저 이기는 거 아니니까. Porque eso no es vencer en verdad. ¿Es así o no? 요셉의 형들이 요셉을 팔아먹은데 이긴 거 아닙니다. Los hermanos de José vendieron a José, pero no vencieron, sino perecieron por eso. ¿Es así o 사울 no? 왕이 힘을 가지고 다윗을 계속 괴롭혔습니다. El rey Saúl continuamente molestaba a David. 힘이 아닙니다. Eso no es fuerza o poder. 저주입니다. 그거. Es una maldición eso. 그렇죠. ¿Verdad o no? 그래 세상은 너무 두려워 겁내지 말아요. No hay que tener mucho temor al mundo entonces. 이 베드로 고백 통해서요. 세계 복음만 문이 열리기 시작했다. A través de esta confesión de Pedro se abren las puertas para evangelizar el mundo. 이거는 바울이 한 고백이에요. Esta es la confesión que Pablo hizo. 사람들이 바울 보고 미쳤다 그랬어. Mucha gente decía que Pablo estaba loco, 왜냐? 엄청난 걸 버려버리고요. 오직 그리스도이시노. porque se deshizo de muchas cosas y dijo, solo Cristo. Le decían, estás loco. 심지어 재판장도 네 미쳤구나 이랬어. Incluso el juez le dijo, estás loco. 네가 공부를 많이 하더니 돌았구나 이랬다. Has estudiado tanto que te has enloquecido, le dijo. 그러니까 바울이 이렇게 대답했잖아요. Y por eso Pablo le responde así. 각하께서도 저처럼 돌기를 바랍니다. Y yo deseo que usted se enloquezca como yo lo estoy ahora. 묶인 거 말고 이랬잖아요. Y no por mis cadenas, le dijo. 당신도 그리스도 때문에 그리스도 미치기를 바란다. Quiere decir, deseo que por Cristo puedas enloquecer. 이 바울이 세계를 복음해. Y este Pablo es el que evangeliza el mundo. 그래서 내가 이 복음을 부끄러워하지 않는다. Por eso dijo, no me avergüenzo de este 그들 evangelio. 아무리 말해도 부끄러워하지 않아. Por más que ustedes digan 이 cosas, 말은 no me 가장 avergüenza. 자랑스럽다. Es lo que más me gloria. La razón. 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. Porque a los que creen es poder de Dios para salvación. 그러면서 오직 의인은 믿음으로 Y 말미암아. dijo, más el justo por la fe vivirá. 이걸 인용해서 그거는 하박국 선지자가 2장 4절에 한 답입니다. Eso luego utiliza porque el profeta Habacuc anteriormente lo había dicho también. 하박국 선지자가 하나님께 물었잖아요. El profeta Habacuc le pregunta a Dios, 왜 악인이 잘 됩니까? ¿por qué las cosas funcionan bien para los malvados? 아니 왜 의인이 고생합니까? ¿Y por qué los justos sufren tanto? 이랬단 말이에요. Pregunto eso. 그때 하나님 이렇게 대답했어요. Sin embargo, Dios le responde así. 내 말을 돌판에 새기라. Graba mis palabras en 그 piedra. 말이 뭔 말입니까? ¿Qué quiere decir eso? 돌판에 새기면 안 없어지잖아요. Si se graba en una piedra no va a desaparecer. 달려가면서도 보도록 만들어요. Haz que puedan verlo hasta que cuando vayan corriendo incluso.
그 말은 뭔 말입니까? ¿Qué quiere decir? 하나님의 말씀이 영원한 게 약속돼 있지 않냐 이 말이에요. La promesa de Dios que es eterna permanece para siempre o no. ¿Qué quiere decir eso? 여러분이 잘못 없는데 고난을 당하는 것은 잠깐이요. Si ustedes han hecho algo y no es algo malo y sufren, 악인이 es 잘 되는 것처럼 temporalmente. 보이지만 잠깐이요. Los malvados parece que funciona bien, es temporal. 그러니까 내 말을 돌판에서 그러면서 하신 Por eso le 말씀이 dijo, pon mis palabras en esa 오직 piedra. 의인은 믿음으로 말미암아. Pero lo que le dijo es, más el justo por la fe vivirá. 이걸 성경을 잘 알고 있는 바울이 인용했다. Y Pablo, que conocía muy bien la Biblia, 이 utiliza eso. 말씀을 누가 인용했습니까? ¿Y quién utilizó después esto otra vez? 루터가 했습니다. Martín Lutero también. 완전히 세계가 뒤집어졌어요. Y se transforma el mundo por completo ahí. 오늘 그리스도로 담내되는 이유를 알고 완전히 이 복음이 각인되면 이 역사 똑같이 일어납니다. Si conocemos la razón por la que tiene que grabarse solo Cristo en nosotros y hacemos esto, se levantarán otra vez estas obras. 복음을 아는 거하고 각인된 거하고는 다릅니다. Es diferente conocer el Evangelio a grabar el Evangelio. 예수가 그리스도라는 사실은 사단도 알아요. La realidad de que Jesús es el Cristo, Satanás también la conoce. 있다는 건 사단도 알아. 그러면 뭐 자꾸 Satanás conoce bien la realidad de que el Evangelio tiene poder porque eso se opone. 각인됐다는 이 말은 여기에 대해졌기 때문에 역사에 날 수밖에 없어요. Que se grave quiere decir que esto toma lugar, por eso no tiene más remedio que levantarse las obras. 그래 이 집회 마치면 이 언약 붙잡고 지금 기도하셔야 돼요. Por eso, terminando hoy esta conferencia, tienen que tomar este pacto y orar. 이 바울과 그 팀들입니다. Vemos que es Pablo y ese equipo que él tenía. de evangelismo. 바울은 다메섹에서 그리스도를 만났어요. Pablo se encontró con Cristo en Damasco. 모든 답이 다 나왔어요. Obtuvo todas las 바울은 respuestas. 성경 잘 아는 사람인데 구약 성경 잘 아는데 무엇 때문에 이 문제가 이제 모든 답이 다 나와. Pablo conocía todas las respuestas y ahí las obtuvo a través de la palabra 어느 de Dios. 정도 났냐? 지금까지 자랑했던 거 다 배설물로 여긴다. ¿Hasta qué punto? Que dijo que se deshacía de todo porque pensaba que era basura frente al Evangelio. 사단이 벌벌 뜨는 겁니다. Por eso Satanás se puso a temblar de miedo. 사단이 무릎 꿇어버린 겁니다. Y Satanás es aplastado bajo nuestros pies de fe. 이 여러분 사단을 쫓아내면 또 와요. Si echamos fuera a Satanás, vuelve otra vez. 예수 이름으로 기도하면 귀신 쫓겨납니다. 그러나 또 온다니까. Si oramos en el nombre de Jesucristo, los demonios son echados fuera, pero vuelven 여러분이 otra vez. 그리스도로 완전 담나버리면 아예 못 와. 무릎을 꿇어버린다. Si tienen la respuesta mediante Cristo, no pueden venir porque son aplastados bajo los pies. 그래서 이 지역 전체 목사님들이 이제는 언약 탁 잡으세요. Por eso los pastores de esta región desde ahora tomen el pacto 한 12군데 정도 절대망대를 세워라. y levanten torres absolutas en unas 12 regiones 그리고 막 다락방 한 1000군데 만드세요. y hagan 1000 darakpanes 그러면 역사는 납니다. y se levantarán las 특별한 obras. 팀 만들어서 만들어는 1000군데 가면 1000명 찾아. Hagan un equipo especial y vayan y busquen 1000 lugares y buscarán 1000 안 personas. 가니까 우리 놓치는 거예요. Porque hay muchos lugares y no vamos, es que estamos perdiéndolo todo. 오늘 새로운 시작과 또 내년에 큰 응답 준비하는 Os bendigo para que sea un nuevo comienzo en el día de 예수 hoy, 그리스도 이름으로 sea un tiempo muy 축복합니다. importante para que en el nombre de Jesucristo reciban las nuevas respuestas de este nuevo año también. 기도하겠습니다. Oremos. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 Con la gracia del Señor Jesucristo, que es el solucionador de todos los problemas, 하나님의 영원하신 사랑하심, con el eterno amor del Dios Padre, 성령님의 지금 역사하심, con las obras del Espíritu Santo ahora, 그리스도로 완전 담비난 모든 하나님의 사람들 sobre todo las personas de Dios que tienen la respuesta solo mediante 지금부터 Cristo, 영원까지 desde ahora y por la 항상 eternidad, 함께 계실지어다. estará con nosotros para siempre. Amén.